अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, फाइज सकता है और आप देख रहे हैं बागी टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ TLP मरकज़ी जो उनका मरकज़ है रहमतुल लिल आलमीन मस्जिद जामे मस्जिद में। 12 रबीउल अव्वल कल का जो सीरत नबी के हवाले से जिसने आमद रसूल के हवाले से जो TLP का मरकज़ी जुलूस था, उसके बाद यहाँ पर ऑफिशियली अनाउंस किया गया कि अब जो 15 दिनों से इनका पुरअमन जो एहतजाज चल रहा था, एहतजाज नहीं था, बेसिकली सिर्फ अपने कायद का इंतज़ार कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चे, अवाम आम यहाँ पर शॉपरों के अंदर फूलों की पत्तियाँ लिए अपने कायद का इंतज़ार करते रहे। लेकिन तमाम अदलिया जो हुकूमती जो जितनी भी पाकिस्तान की अदलिया आला तरीन अदारे हैं, उन्होंने साद हुसैन रिजवी साहब को उनकी रहाई के ऑर्डर करने के बावजूद हुकूमत पता नहीं क्यों अभी तक उनको रिलीज़ नहीं कर रही। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आवाम के जिससे आवाम ला इल्म है, अदारे ला इल्म है, क्यों इस पर हरदर्मी का मुजाहरा किया जा रहा है? इसी वाले से मेरे साथ मरकज़ी कायद मौजूद है, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि ये जो सिलसिला चल रहा है ये आखिर कहाँ तक जाएगा, हुकूमत की क्या नाअहली नज़र आती है, या कोई इंटरनेशनल दबाव उन पर मौजूद है जिसकी वजह से साद हुसैन रिजवी साहब को अभी तक ये रिलीज़ नहीं कर सके? जी सर बताएं, क्या समझते हैं? आपका पुरअमन एहतजाज अभी तक चल रहा है, तो क्या समझते हैं इस पर बताइएगा ज़रा। जी, सबसे पहले तो ये जी कि हमने सड़कों के किनारों पर हम खड़े थे, तकरीबन 15 दिन हम खड़े रहे और प्ले कार्ड लेकर हम अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहे। लेकिन 15 दिन से हमारे साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात की कोई हमें पेशकश नहीं की गई और किसी सतह पर हुकूमत के साथ हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। फिर कल हमने बाज़ाब्ता जामे मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन के सामने अपने मरकज़ी धरने का ऐलान किया, जो धरना ताहाल जारी है और कायदीन के हुक्म पर यह धरना कल जुमेरात के दिन 5 बजे तक इसी तरह जारी रहेगा। कल शाम 5 बजे तक हुकूमत को ये वाज़ेह अल्टीमेटम दिया गया है। हुकूमत को वाज़ेह अंदाज में बताया गया है कि आपने जो मुआहदा 20 अप्रैल को किया था आपके हुकूमती वज़रा ने, जिसमें शेख रशीद साहब मौजूद थे, जिसमें ग़ुलाम सरवर साहब मौजूद थे, गवर्नर पंजाब राजा बिशारत साहब वज़ीर क़ानून मौजूद थे, नूरुल हक कादरी साहब वज़ीर मज़हबी उमूर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में जो हमारे साथ वादा किया गया, जो मुआहदा किया गया, जिसका ऐलान ख़ुद शेख रशीद साहब ने ख़ुद किया और वज़ीर आज़म की हिदायत पर ये सारे मुज़ाकरात हमारे हुए, तो उन मुज़ाकरात की रोशनी में जो मुआहदा तय पाया है उस पर फिलफौर अमल कराया जाए। हमें ये वादा किया गया था कि हम 3 दिन के अंदर आपके तमाम असीरान को रिहा कर देंगे, तमाम जितने हमारी क़ियादत समेत कारकुनान गिरफ़्तार हैं उन सब को छोड़ा जाएगा, जितने मुकदमात हुकूमत की तरफ से दर्ज हैं फिलफौर उनको खारिज किया जाएगा। 4th शेड्यूल जितने भी नए पुराने थे उन सब का ख़ात्मा इसमें शामिल था और फ़्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी के हवाले से करारदाद और उस पर पार्लियामेंट में सेशन और बास मुबासा वो भी इसका एक बाकायदा हिस्सा था। लेकिन यकसर हमारे मुआहदे को मुस्तरद किया गया और हुकूमत ने अपना एतमाद ख़राब किया। हम इस पर यही कहना चाहते हैं कि एक आम फ़र्द जब मुआहदा कर लेता है तो उसके एक वादे की हैसियत होती है। हुकूमतों को अपना ये शेवा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हालात किसी रुख भी जा सकते हैं और हुकूमत हम ये समझते हैं कि ख़ुद अनारकी की तरफ इस माहौल को लेकर जाना चाह रही है। तो अगर हुकूमत अपना एतमाद खो बैठेगी और हुकूमत जो है वो अपना एतमाद को बहाल नहीं रख सकेगी तो फिर इससे बड़ी दुश्वारी होगी। अगर हुकूमत भी अपने वादे पर ख़िलाफ़ वर्जी उसकी करती रहेगी तो फिर एक आम फ़र्द की बात का तो कोई एतबार ही नहीं रह जाता। इसलिए हुकूमत को अपना एतमाद फ़ौरन बहाल करना चाहिए और हम जब टेबल टाक की बात करते हैं, बैठने की बात करते हैं, तो उनको अपने ज़िम्मेदार अरबाब इख्तियार लोग हमारे साथ बिठाने चाहिए और मुज़ाकरात के ज़रिए ये इस मसले को हल करना चाहिए। बहरहाल हम इंशाल्लाह बैठे हैं और आखिरी दम तक, जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते, हम अपने कायदीन के हुक्म पर इंशाल्लाह इसी तरह बैठे रहेंगे। जी, मैं इस वक्त धरने में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं समानी से TLP के कैंडिडेट और जिन्होंने जो आज़ाद कश्मीर के हालिया इलेक्शन हुए हैं उसमें TLP की जानिब से उनको टिकट होल्डर थे। सर बताइएगा, यहाँ पर जो लोग मैं देख रहा हूँ जो आ रहे हैं, यहाँ पर बिस्तरे अपने साथ कंबल लेके आ रहे हैं, हुकूमत किस तरफ लेके जा रही है इस मामले को, हालांकि जब तमाम सुप्रीम अदारों ने उनको रिलीज़ का ऑर्डर दे दिया? देखें जी, हम 15 दिनों से इसी रोड पे इर्द गिर्द ट्रैफिक बहाल थी दोनों अतराफ। हम बैठे हुए थे, कोई भी एक बंदा, सिंगल वन बंदा भी हमारे पास नहीं आया कि आप लोग क्यों खड़े हैं, आपका क्या मैनिफेस्टो है, क्या मंशूर है।
لہٰذا جب ہم مجبور ہو گئے، ہر بندے کا ایک صبر کا پیمانہ ہوتا ہے، جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے تو پھر کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں آپ کے سامنے ہے، پوری پاکستانی کمیونٹی کے سامنے ہے، پوری دنیا کے سامنے ہے کہ سیشن کورٹ نے کہا صاحبزادہ اسعد حسین رضوی صاحب کو رہا کریں، ہائی کورٹ نے کہا کہ قائد ملت اسلامیہ کو رہا کریں، سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب ان کو رہا کریں، فیڈرل ریویو بورڈ نے کہا کہ آپ رہا کریں، لیکن یہ کیوں نہیں رہا کر رہے؟ ایسا کون سا پریشر ہے؟ بلکہ حکومتی وکیل خود اقرار کر چکے ہیں، تسلیم کر چکے ہیں کہ ہم پہ یورپی یونین کا پریشر ہے، ہم پہ بے شمار ممالک کا پریشر ہے۔ تو میں تو اتنا سمجھتا ہوں یا اس مسئلے کی نوعیت تک یہاں تک پہنچ گیا ہوں کہ اگر ان پہ پریشر ہے، ان کو ان کا زیادہ جو ہے وہ خیال ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں، عہدیداران ہیں یا حکومت ہے، تو ان کو فرانس سے لے جانا چاہیے، ان کو یورپی یونین جوائن کر لینی چاہیے، ان کو یورپ کی نیشنلٹی لے لینی چاہیے۔ یہاں پہ یہ جو ملک ہے، یہ نظام مصطفیٰ لا الہ الا اللہ اس کا مینیفیسٹو تھا اور اس کا جو منشور تھا وہ محمد رسول اللہ تھا۔ اچھا، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ واقعی جو پوری دنیا کا جو انٹرنیشنل باہر جو ایسے ممالک ہے جو پاکستان جن سے قرض لیتا ہے یا کسی نہ کسی صورت میں امداد لیتا ہے، کئی ایسے محب وطن لوگ ابھی بھی قید ہیں، قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، کیا کہیں گے کہ اسعد حسین رضوی صاحب کو بھی کیا اسی لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے کہ بس ابھی یہ ساری زندگی نظر بند اور اسی طرح کی قید و جو بند کی صحبتیں برداشت کریں گے؟ دیکھیں جی، کوئی ایسی تحریک آپ اٹھا لیں جس میں آپ کے پاس جانسار ہوں، گردنے یا سینے پہ گولی کھانے والے ہوں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جو ہماری 27 لاشیں تھی، کسی کی بھی بیک بون پہ گولی نہیں تھی، پیٹھ کے پیچھے نہیں تھی، سینوں پہ تھی۔ آج بھی ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ کھڑے ہیں اور ہم مر نہیں گئے، ہم مر نہ جائیں کہ ہمارے قائد ملت اسلامیہ جو ہے وہ اندر ہی رہ جائیں۔ یہ کس طرح کوئی سوچ سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ امپاسبل ہے، یہ نہ ہم ہونے دیں گے۔ اگر حکومت نے کچھ اس طرح کا گنونا کھیل ہمارے ساتھ کھیلا تو ہم اس کھیل کو ختم کرنا جانتے ہیں۔ یہ عمران خان جو 92 کا ورلڈ کپ ہے اس کو بھول جائے گا۔ یہ جو ابھی اس کے لبئی کے ساتھ اس کا جو پالا پڑا ہے، لبئی کے ساتھ جو میچ ہونے جا رہا ہے، یہ پوری زندگی یہ یاد رکھے گا، بلکہ پوری دنیا یاد رکھے گی کہ کسی نے T20 میچ لبئی کے ساتھ پی ٹی آئی والوں نے کھیلا تھا۔ بالکل، مجھے آپ کے جذبات دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ 15 دنوں سے جو بلکہ 16 دن آج 16واں دن شروع ہوئی کے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ ننے بچوں کو بھی میں نے ان کے ہاتھوں میں لفافے دیکھے ہیں، پھول کی پتیوں سے بھرے ہوئے لفافے دیکھے ہیں جو اپنے قائد کے انتظار میں کر رہے ہیں۔ اس وقت جو دھرنے میں موجود لوگ ہیں، کارکن موجود ہیں TLP کے، کیا جذبات لیے بیٹھے ہیں؟ وہ قائد کا انتظار میں کیا ان کے دلوں میں مچل رہا ہے اس ٹائم؟ وہ اپنے قائد کا کس طرح سے انتظار کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت ہم بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس وجہ سے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ جن کے لخت جگر ہیں، انہوں نے ناموس رسالت کی خاطر پوری زندگی کام کیا ہے۔ وہ ایک معذور انسان تھے بابا جی خادم حسین رضوی، آپ خود نہیں چل سکتے تھے، لیکن لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کو انہوں نے چلنا سکھا دیا ہے۔ آپ اس چیز کا اندازہ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ 26 سے 27 کروڑ ہے، لیکن ہمارا جب جو ٹرینڈ چلتا ہے ٹویٹس کا، ٹویٹر کا، تو وہ 45 کروڑ 50 کروڑ پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ لوگ کہاں سے ہیں؟ یہ ہمارے پاس صرف پاکستان میں پاور نہیں ہے، اور اس میں کئی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اس دھرنے میں بھی نہ آئے ہوں لیکن سوچ نظریاتی طور پر آپ کے ساتھ ہے۔ جی بالکل، ہمارے جو نظریاتی جو لوگ ہیں وہ انڈیا میں کافی لوگ ہیں، مشرق وسطیٰ میں ہیں، بلکہ یورپی یونین میں ہیں۔ ابھی صاحبزادہ صاحب کی رہائی کے حوالے سے انشاءاللہ یورپی یونین کے ڈیفرنٹ کنٹریز میں بھی پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے پرامن۔ اچھا، آج آپ کیا اپیل کرتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تک تو یہ اپیل تک کا ہی معاملہ بڑا پرامن چل رہا ہے، پرامن ماحول میں آپ حکومت سے کیا اپیل کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہوش کے ناہن لے، وہ انتشار کی طرف نہ ہمیں لے کے جائے، نہ تحریک لبیک کو لے کے جائے۔ اگر حکومت چاہتی ہے کہ اس دھرنے کو اٹھا لیا جائے تو وہ ہمارے مطالبات مان لے اور صاحبزادہ اسعد حسین رضوی صاحب کو کل 5 بجے سے پہلے رہا کر دے۔ اگر 5 بجے، کیونکہ 5 بجے کے بعد یہ کہتے ہیں جی آفس ٹائمنگ ختم ہو گئی ہے، جی مچلکے نہیں ہو رہے، CCPO صاحب دفتر میں نہیں ہیں جی، ہوم سیکٹری صاحب چلے گئے ہیں جی، ہم تمہارے باپ کے نوکر نہیں ہیں، تم ہمارے ٹیکس سے جو ہے وہ تنہا لیتے ہو، اگر CCPO لگ گئے ہو، اللہ نے تمہیں عزت دی ہے تو خدا کے لیے یار شرم کرو، حیا کرو، یا جو بھی عہدہ ملا ہے، کسی کو وزارت ملی ہے، آپ خود دیکھیں جی، یہ جو پارٹی ہے اس کی عمر کتنی ہے PTI کی؟ 25 سال ہوگی، 23 24 25 سال،
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की कितनी उम्र है, पाकिस्तान पीपल पार्टी की कितनी उम्र है, JI की कितनी उम्र है। हम जो लब्बैक वाले हैं ये 1450 साल पहले का ये नज़रिया है। हम ये पार्टी का नाम नहीं है लब्बैक, लब्बैक एक नज़रिए का नाम है। पार्टियां ख़त्म हो जाती हैं, आपने देखा नहीं है एम का क्या हाल हुआ है, लेकिन ये जो नज़रिया है ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ये नज़रिया इंशाल्लाह जितना इस नज़रिए को दबाओगे उतने ही ज़ोर से ये निकलेगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतर तो यही है कि हुकूमत ने पहले हमारे साथ मुआहदात भी किए हैं, उसमें बड़े लेवल तक भी उन्होंने जो TV पर आकर उन्होंने शेख रशीद ने भी बयान दिया, तो बेहतर तो यही है कि उन मुआहदात को पूरा किया जाए। वरना जो कल अगर 5 बजे का वक्त गुजर जाता है तो जैसे हमारे अकाबरीन कहेंगे, जो लाए अमल देंगे, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसी के पीछे हम चलेंगे, सारी अवाम उनके पीछे चलेगी इंशाअल्लाह। लेकिन अगर अभी देखा जाए हुकूमत का या इमरान खान साहब या उनके बाकी नुमाइंदे जो आपसे रब्ते में भी रहे हैं, इस वक्त तक लगता नहीं है कि हुकूमत किसी भी किस्म के मुआहदे या अगर कोई लॉलीपॉप हमेशा से चलता आ रहा है, आपको तो बहुत अच्छी तरह TLP इसको बहुत अच्छी तरह समझती है कि हुकूमत अभी तक जो मुआहदा कर चुकी है आपसे, उसके साथ उन्होंने क्या खिलवाड़ की है। आप क्या समझते हैं कि कल तक कोई अच्छी खबर आ जाएगी आपको? उम्मीद तो बड़ी है, ऊपर तक पैगाम तो पहुँच गया है, अच्छा, मीडिया के ज़रिए भी पहुंच गया, सबको पैगाम तो पहुंच गया। उम्मीद तो बहुत है कि ये मानेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि पिछली जो गवर्नमेंट गई है उसमें वज़ीर कानून रहे थे अहमद साहब, जो उनका हमने इस्तीफ़ा लिया फैज़ाबाद में, बाबा जी मौजूद थे, तो ये तहरीक पीछे हटने वाली तो नहीं है। तो इनका मिशन को ज़ाती नहीं, इनका मिशन तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की सरबलंदी है। अच्छा, कल 5 बजे तक क्योंकि पुरअमन जो सिलसिला चल रहा है, इस 5 बजे के दौरान तक आप कोई हुकूमत को कोई अमन वाला मैसेज दे दें, हुकूमत को कोई अपील कर दें। मैसेज तो हुकूमत को यही हम दे रहे हैं, तहरीक की तरफ से मैसेज है कि हमारे बाबा जी फरमाया करते थे कि हमने बड़े बड़े प्रोग्राम भी किए हैं, जिस तरह गाजी मलिक मुमताज़ हुसैन कादरी का जनाजा था, 60 लाख लोग थे, एक पत्ता भी नहीं टूटा, जनाजा पड़ा और मुंतशिर हो गए। बाबा जी के जनाजे में 1.5 करोड़ बंदा था, जनाजा पड़ा, सब मुंतशिर हो गए। ये पुरअमन लोग हैं, कोई ना इनके पास गन्ने हैं ना इनके पास कोई ऐसा असला है, ये अमन वाले हैं और हमारे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान बनाया है, हम इसके चप्पे चप्पे की हिफाजत करते हैं। और हुकूमत को ख़ास तौर पर जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनको हम ये पैगाम देता हूँ, मैं अपनी तहरीक के ज़रिए से ये पैगाम है कि होश के नखल लेने चाहिए। आपने तो अपने एक दौर में ये ऐलान किया था कि अगर 500 लोग भी मेरे ख़िलाफ़ निकल आएंगे तो मैं हुकूमत छोड़ दूँगा, तो अब तो कितने लोग जो है वो लाखों की तादाद में, कल हमारा ये एक रैली नहीं, बहुत बड़ा रैला था। तो पैगाम उन्हें यही है कि होश के नाखल लें और जो मुआहदे आपने किए हैं, जिनके ऊपर आपके नुमाइंदों के साइन हैं, उनको पूरा करें।